between Pili versus Matango. Serving from Pili. 1-0. Score from Matango. Serving number 12 from Matango. Nice serve. An ace by Matango. King from Matango. Free ball. Free ball again. Matango for the free ball. Received by Matango. Oh, Matango na puro. Uy! Hagi. Oh, Bini. Matango again. Ace from Pili. And the ace. 2-all. Serving from Pili. Right serve. Inside. 3-2. Bawi-bawi sabi ng team Matango. Asa mga gajikan mo? Ang isnak, guru. Serving. Team Pili. Receive by team Matango. Free ball. Matango. 4-2 in favor of Team Pili. Ron, ang kanya. Para tagisin mo. Serving. Free ball. Pinayuan lang. Pero, score ng Team Matango. Score! 4-3. 3-4. An ace! Score! Score! 4-all. Everybody! Very good. Oh, an error by Team Matango. Serving number 7, Niera. What a receive. Free ball bigay ng Team Matango. One play. One play again by Team Pili. At hindi naabot ang number 12. Score! 6-4 in favor of Team Pili. Serving. Wow! Score ng Team Matango. Serving. Got inside by Team Matango. Hindi sa may nasa dapat ang microphone. Medyo there's a score. 6-all. Everybody. Very good. For the free ball. Tinatoas sa pera ang Team Matango. Hindi naabot sa net. Score! 7-6 for the free ball. Number 3. Serving from 25 numbers.
For the free ball! Wow! Score! Depensa, sabi ng Team Matango. Score! 7-8. What an eight by Team Matango. Huh? For the free ball. Double by Maricel. Score 9-8 in favor of Team Pili. Ay! Good kay Ingwer. Diyan lang. That's ano lang siya. Play score. 9-all. Sub by Team Matango. Board Violet. Serving. Team Matango. Score by Team Pili. Score po natin. 10-9 in favor of Team Pili. Serving by Team Pili, jersey number 11. Stepping on the line. Gimbal. Nabaka ng Score! 10. Paborito ni Port Akira. 10. Another stepping on the line by jersey number 3. Score 11-10. Labaw pa rin ang Team Pili. Depensa ay sinisigaw ng Team Matango for the free ball. Ayun, may pasok. Free ball. Set. Na-touch. Score. 12-10. Labaw ang Team Pili. Service 8. 13-10. Labaw ang Team Pili again. Another 8. Timeout, Team Matango. ang white. Otro. Okay lang kay baguman ko. Stop na nagpon. Job by Team Pili. In jersey number 6. Out jersey number 27. In jersey number 26. Sino? Out. Oh. No. Free ball! Nakuha pa ang bola, buhay pa! Free ball again, ibinibigay. Nagula! Score po natin! Score pila man? 15-10! May halong gigil yung serve, kaya. Score! 11, serving 15. Serving. Again! Sigaw ng Team Matango. Laban. Serving on the line. Team Matango. Back to back aid by Team Matango. Score 13, serving 15. Guys. Free ball. Pasok. Free ball again.
12 on the line. Team Matango. Oh, what? Oh, that's all. Sayang save. Wow. Wow, better cheer. Team Matango. Score po natin mga kaibigan. 15 all for everybody. Nice one. It's Team 15. Change favor. And Team Matango na po ang labas. Labas. Another ace. Sigaw ng Team Matango. 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 Ang ganda. I like that. Serving again, number 12. Ay, hindi na kuha. I like it, sir. Oh my God. Turning ko na. Klaro ang ilang save. Magkano ka? Nice one hand. Nakuha! Buhay pang bola for the people. Atilera for the spine. Rebound na naman ng Tipini. Pasok. Regalo. Score po natin mga kaibigan. 17-18 in favor of Team Matango. Set. The score! All 18, everybody! Score 19-18 in favor of Team Pili. Ay! Double! Score 20-18 in favor of Team Pili. Nice receive. Free ball ng Team Matango. That's inside in favor. Wala na lang, it's not wrong. Pero talaga siya, gapan. So, palitan, dito biscuit. Score! 20-19! Iba talaga. Score! 21-19 in favor of Team Pili. Serving on the line by Team Pili. Nice receive. Score 22-19. Service saved by Team Pili. 23-19, dalawa na lamang ang kailangan ng Team Pili. That's outside. Score 20-23. Michelle D. Villalobos. That's it. Klaro dito siya. Score 21
23. Labaw pa rin na ang pili ng 2 puntos. Lamang. On the line, serving Ian Matango. Nice receive. Nakuha pa. That's good. Ayan, 1-1 pa. Ah, that's good pa. Kuha pa ang free ball. Matango. Pinapos. Score po natin mga kaibigan. 24-21. For the set point, Team Pili. Ah, 22-24. Crucial point. Marami talagang tao dito sa Araneta. We have 3,000 attendance. Nice serve, Matapi. Nice, good. Nakuha pa, good. For the free ball, one play. Ah, that's inside. Win. Team Pili. Set number 1. Pagkakay ka uka, ikaw will. Sa by Team Matango. Away. 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 Baby. Oh! What an ace by Team Pili. Score po natin mga kaibigan. 11-18. Labaw ang Pili. Another back, pero kinuha. Silirame, for attack, nandun. Ah! Good! Nakuha pa. Tiki, for number 1 I received, pero good! Ah! That's inside! Wala pang crossing kasi hindi po siya kuma. Hey. Score po natin mga kaibigan. 12-19. Lamang pa rin ang Team Pili. Score 20-12. Nice receive. Atake. Nakuha pa ng Team Pili. Ayun, tinapos. Serving Team Matango. Nakuha pa good. Score ng Team Matango. Score pa natin mga kaibigan. 14, serving 20. Lamang pa rin ang Team Pili. Next one. Ayun, free ball. Hindi na control ng Team Matango. Score! 21-14. Apat na lamang ang kailangan ng Team Pili. Score! 21-15. 15-21. Lamang pa rin ang Team Pili. Nice serve. Prepare next game. Team Ogbok versus Team. Mauna to siya. Away! 17-21.
17-21. Oh, itigil mo na ang bola. Dahil merong sub daw ng Team Pili. Sino kaya ang ipapasok? Let us all welcome, ladies and gentlemen, jersey number 14 inside the court. Oh, di pa di ay? Oh, sorry. Oh, yan. Abin mong ikuan. Serving! By Team Matango. Nice one. For the free ball, nakuha pa! Ah! Low. Score po natin mga kaibigan. 18-21. Tatlo na lang ang laman ng Team Pili. Ah! 19-21. Dalawa na lang. Hahabol pa ang Team Matango. Hindi pa tapos ang laban. Serving Team Matango. Nice serve. Nice receive. Tinapos. Score 22-19. Yun lang. Score 20-22. Dalawa ang lamang ng Team Pili. Dikit ang laban. Pero, that's good. Nice. Hapak. Nandun talaga. Maganda ang depensa. Isa na lamang ang hinahabol ng Team Matango. Receive. Usan mo inom dyan? Isa na lamang. Nice serve. Pero score po natin mga kaibigan. Dua na lang. 23-21. Serving Team Pili. Nice serve. Team Matango. Ayun na. Atake. Good. Pero nahabol. Score po natin mga kaibigan, 22-23. Isa talaga ang laman ng Team Pili. Hahabol pa kaya? Ayun, nice serve. Nakuha pa. For the free ball, Tilirame at atake. Good. It's a tie. Score po natin mga kaibigan, 23 all. Everybody. Diba? Sabda ko no, ang Team Pili. Ayan na, sino kaya ipapasok? Ayan. Let us all welcome jersey number 26. Sakto ba? Diniday na. I'm sorry. Ayan, 23 all. Humabot talaga ang Team Matango. Time out by Team Pili. Ayan, meron pagpupulong na gaganap. Sayang para sa unan, ganahan mo perform, go! Tagaan mo chance. Go! Pachacha ang takauto ka. Kaya para rin mo chacha. Score po natin mga kaibigan, 23 all! Walang lamang dahil 23 all. Nice one! Ayan! Change favor! 23! Okay? Wow! Epic comeback!
by Team Matango. Nice serve. Nakuha. Good. For free ball. Ayan, free ball na binigyan ng Pili. Matango. Nakuha. Tulirame. Atake. Sigaw ng Team Matango. 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 Nice serve. Good. Nakuha pa ng Team Pili. It's outside. Score 1-0. Ang score karon kuto ba ni 15 ha kasi number 3 ba ni siya. Change court pag maka-8. Nice receive. Binigyan ng Team Matango. Free ball. Nakuha pa. Tinirami ang atake. Nandun si Ma'am pero hindi nakayanan yung atake. Score po natin 1-all. All 1, 1-all. Serving Team Matango. Good. Okay na yun. Tinirami na naman ang atake. Score 2-1 in favor of Team Matango. Next one. Free ball. Hindi na kaya na. Score po natin mga kaibigan. 2-all for everybody. Mute ang atong kuan. Assistant dili. Serving by Team Pili. Nice serve. For the free ball. Nang-score na si Adelera. Walang kumuha sa bola. Tinignan na parang ibon na lamang ang bola. Score po natin 3-all. All 3. Serving Team Pili. Nakuha pa. Let's receive. Free ball at Adelera. Atake. Nandun. Kuha pa. Good. Free ball atake. Good. Nandun. Good. Ganahan ko sa rally ay oh my God! Nagkadamo ang mga tao dito sa atong arena. Nalatay 4,000! Nagadihan ni Uy! Guinness record na siya ha! Serving Team Matango, Tilirame at serving good! Free ball! Good! Pero away. Score po natin mga kaibigan. 5-3. Nice serve. Receive by Team Matango. Nandun pa rin. Ayan. Simulan na naman ang rally. Good! Good! Nice, Oh my nice. God! Nandun pa rin ang Team Matango. Team Matango, atake. That's good. Nakuha pa! Oh my God! Oh my God! Alam yung good siya. Okay na kate. Okay na ka, ma'am. Oh my God. Wait lang ha. Wait lang.
Pwede. Time out! Team! Pag-isikal time out din. Sabi nung time out. Sila na din. Score! 6-3. Lamang pa rin ang team. Matango. Team. What an ace by team. Matango. 7-3. Tiliran na naman. Team Matango. Ayun, good. Nag-score pa rin ang Team Pili. Score. 7. Low. Serving on the line. Wearing jersey number 26 by Team Pili. Na-serve. Nakuha pa ng Team Matango. Ayun. Free ball ibinigay. Ayan. Score by Team Pili. 5-7. Dalawa na lang. Team Matango. Free ball. Team Pili. Ayun, nagagawan. Pero nandun ang Team Matango. Ayun, good. Ayun. Atake! Running attack by Team Matango. Change court. Again, naglaban akong uli. Again, prepare next game. Team of Bob versus Team Kaukab New Generation. Prepare na. Era na mas gate paghuwan kay labit na grand entrance niya. Away! Score! 6, serving 8. Nice serve. That's inside! Score! 7-8. Isa na lamang ang lamang ng Team Matango. Outside na. Score 9-7 in favor of Team Matango. Nice serve. Nakuha ng Team Matango. Free ball ibigay. Nandun ang Team Matango. Tupili. Good. Score by Team Pili. Score 8-9. Isa lang ang lamang ng Team Matango. Dikit ang laban. Team Pili, what a serve. Score po natin mga kaibigan. 9-all for everybody. Apel pa din ha. Ayan na. Score 9-all. All 9, 9-all. Wow! An ace by Team Pili. Change of favor. 10-9. Labaw ang Pili. Ugusa. Wow! Nandun si Pilira. Free ball. For the free ball, nandun talaga ang Matango. Atake na naman! Iba talaga to si number 22.
Atake lang ng atake. Score! 10-10. Huy! 10-10. 10-10. Nasa, nandun sa team Atake. Pero hindi na control ng team Pili. Score! 11-10. Change favor. Ayan na. Umarangkada na ang team Matango. Nice serve. Pero out na sana pero kinuha pa. Ayan na. Umarangkada na sa serving line ito si number 22. Serving. Candidate number 22. Nice serve. For the shutdown. Ayan na. 11-12. 11-12. Oh my God. Oh my God. 11-12. Serving again. Nice serve. Score for 11-12. Oh, everybody. Oh my God. Next game, pag-anda na mo. Ito mo magawa dito sa grand entrance natin. Nice serve, but nice receive. Tinirame, I'm sorry. Number one, a one-hand save. Ay, good. Timpili. Ay! Tinirame, atake. Good. Away. Win, go away. Come again another day. Isa na. 13-12. Reverse. Good. Nakuha pa. For the free ball. Bungkag ang receive. Nandyan. 14-12. Wala mo lang away dahil ang ating first prize ay meron tayong big bike. Huwag kayong umuwi dahil sayang naman itong paraffle natin. Our second prize, meron tayong electric fan. Nice one! Kapit lang mga kaibigan. Our consolation prize, picture galing sa Mount Everest. Pitaka na merong laman 1,000. Serving pipili. Pressure is on. Serve. One receive. Team Matango. Serve Pineda. Oh my God. Team Pili. Ang Team Matango dahil ang winner. Player of the game. Team Lira. Marami talagang puntos itong si Team Lira. Buhat na buhat ang kanyang team. Maganda ang laban, dikit ang laban, walang kukurap dahil ang ating Paraffle Drew ay naging